इंसान थाई अख अकिस रुत मामला ख्याल थाई ठीक गलत ख्याल थाई वारिया चीज गसान अख ओलम यहन नाम मुबारक मोहम्मद जरीर बिन यजीद तबरी तफसीर तबरी बड़ मशहूर तफसीर कुरान पाक इमाम तबरी किताब लिखमस यह बगदाद रोजन वोल हम्बली मसलक मगर इतिफाकन अम सद नाव ब्याक ओलम ईरान में शिया कम्युनिटी लुकन मज गो ख्यालात तो खबर कम शोच दोपुक तबरी शी यह सुन्नी मुसलमान यह गो ख्याल क्या हम्बली उलमाहन अंदर थे दपन ये इंतकाल गो इंतकाल करने पत कैंसो हम्बली उलमा दित इजाजत अमिस आम कब्रिस्तान मुसलमान कब्रिस्तान में दफन करने की इजाजत लेबल लगो यह शी इलम हालांकि बुरबार मुफस्सिर मुहद्दिस मजबूर गई यह गर पत इमाम तबरी पन्निस मकान के अकिस कमरस में दफन करने खतर सह गो सवाल खड़ा वह क्या गो खड़ा तिक लोगों तमें पब्लिसिटी कर प्रचार कोर्मुत यह ना मुसलमान सुन्नी अवे इमाम मौलाना रूमी रहमतुल्लाह फरमावान बगुजर अज़न खता ए बदगुमा इन बाज़ इस्म राबखा ए बदगुमा गुमान निशास बशान मन मदज परान इन बाज़ इस्म गुमान हासा गुमान हासा क्या गुमान और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमावान कौन मुतालिक ये तो गुमान थावन सोजो रुत गुमान थावन क्या थावन पानस मुतालिक थावन सोजन गलत गुमान तिक कुरान से बयान करान इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू यकीनन नफ्स इंसानस गुनाहन हुन हुक्म करान उदारा इंसान से खपन नफ्स आसान हमेशा कोशिश करान कि बसा गोसुस तम चीज कर यह बह यसान गर खन चन इंतजाम गरस में हर अकिस मगर वनकस मॉडर्न दौरस मज चीज गरस मज खन इंतजाम सू स्पेशल इंतजाम बन दिन नबर मार्केटस मज युथे मार्केट नान अ होटलस को नजर पेवान अ वुचान पिज्जा अ वुचान बाकी चीज अ वुचान फलान चीज नफर वनान असा दुकानस मज खे बिरयानी डंगा वल आज खे बदफल होटलस पे हालांकि यह बदफल खे घर तह यह बिरयानी घर तह बन बन घर त्रित होतस इस 5 रपन 100 रपस में तैयार गई सह 2 हथन 3 हथन खेवान यह अमिस नफस उबारान ख्याल इंसान नमाज पढ़ यह खुदा सुन हुक्म नमाज पाबंदी करो मगर नफस वनान वनकन दुकान पे बिहत खरीदार आवन मरावन खरीदार नमाज पढ़ पत नमाज पढ़ अ टाइम वनकन अगर न जुमा बेस मस्जिद ग जुमा पढ़ने खतर अगर ज्यादा गुमान शैतान त्रोस ख्याल पे सह वक्त वातान अमिस सारे मस्जिद में जुम्ह नान अत मज पे नमाज पढ़ान पे दिवन सन डेक साय दुकान खरीदार तिथ पे अम मकलोस अम तो ये क्या नमाज तक नोजो वक्त दिगर यह दपान वल पत परान परान पत वनान वनान यह शाम टाइम गोब तक गोमुत पे वक्त गोमुत यह सूरह यूसुफ मज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बयान करान इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू यकीनन नफ्स दिवान यह उदाहरण इंसानस बुराइन पे क्या उदाहरण यमिस मुसलमानस यह नजरियात बनो अमिस पन्निस नफ्सस मुतालिक गलत गुमान थाव अमिस हमेशा चंज दिन यह वन बह कर बह कर यह फयान कोर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह यह वनस नफस तोर आई वंडाव बुलाव रस्तर कर वुशनेर रट आब बोतला ना
سو ونس نا حیال الصلاح حیال الفلاح گو بہ مان چون کت وشنی ارجن کمرس میں یہ وشنی الحمدللہ مسجد پاکس مت انتظام وجہ لگن تور اتھ ثواب اتھ یہ نیران اگر نفس پانس ماتحت کو یہ بنو پن غلام تیل گژھِ انسان اطاعتس کن اگر انسان غلام بنو پنہ نفس وہیں سے پھر برائیوں کی جڑ شروع ہو جاتی ہے برائی جنم لینے شروع کرتی ہے اتی برائی پتہ شروع گسان پتہ انسانس ہمس خلافی گمان گسان امس خلافی گمان گسان اس لیے اپنے نفس کے بارے میں برا سوچنا ہے کہ نفس کو کہنا ہے جو تو کہے گا میں نہیں مانوں گا ہمیشہ میں غلط بنا مگر اس بیاکھ نفر میں آسہ تمس متعلق تعلیم دین امس متعلق کر سو حسن زن گمان کھڑا رت گمان تھا امس متعلق غلط مہ سوچ اور ہمیشہ اس میں یت وانس مجھ تجربہ گو اس مجھ کینٛہہ زٹھ سانہِ میانہِ وانس زیادتی یمن چھ تجربہ پننہِ زندگی مز شرافت سان کٲنٛسہِ نرمی سان کتھ کرن سہ چھ انسان بدلان اگر معاملہ کٲنٛسہِ رُت کوٚر کٲنٛسہِ متعلق اصل سوچ پتہٕ اگر تٔمِس الفاظ صحیح تہِ ونو أسۍ صحیح تعریف تہِ کرو صحیح معنی منٛز ییٚمیُک سُہ حقدار چھ وہ خوش ہو جائے گا سہ دپ نا یہ میون خیر خواہ یہ بد خواہ یہ غلط میں متعلق سوچان اور یہی وہ چیز ہے بنیادی جڑ بیماری جو بیماری ہر گھر کے اندر عام ہے گرس مز آئی نوش دپان ناظرین سلی وسنچ یہ نہ خدمت کرنی یہ نہ میانہ مطابق پکنی حالانکہ یم زخامی اگر تمس نش امس لبن آئی باقی 10 کوالٹی تہ آسن تمس اندر اگر اس تمن کوالٹین کن خوبین کن نظر تراو یم خامی تمس اگر شاباشی دمو مبارکبادی دمو یس غلطی تمس اندر سہ کرے دور کرنے کی کوشش کن سہ بڑھائے دپ الحمدللہ یت گرس مجھ میں تعریف کرنے پانے گھس مجبور پگہ ہم زخامی دور کرنے خاطر یمس نفرس اور برائی چھن کینٛہہ زٕ برائی چھس اور خوبی چھس مگر اس کور تمس جسٹیفائی تم زٕ برائی ژٕ چھُکھ یہ غلط کران ژٕ چھُکھ ہُہ کران سہ چھ پتہٕ ونان بہ رٕژ کٲم کرنہٕ پتہٕ چھ مےٚ بدنٲمی گژھان غلط کرنہٕ پتہٕ چھ بدنٲمی گژھان اور وہ پھر چری ہو جاتا ہے سہ چھ پتہٕ گناہن کن زیادہ غالب اکن پکان آسان اوے ہر أکس متعلق یس گرک زیٹھ امس عیالس پہ حسن زن تھاون یس امام مقتدین متعلق تھا حسن زن مقتدی یم تھا امامس متعلق حسن زن ہر ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کا معاملہ رکھے یہ میون بیان کی یہ میون کلام کی یہ گۄڈنیُک کلام حضرت اللہ جل شانہ سن اللہ تعالیٰ بیان کران سورہ حجرات مز یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن اے ایمان والو بچو واریا گمانو نش ان بعض الظن اثم تکیاز کینٛہہ گمان کینٛہہ زن ہسا چھ گناہ اور بیان کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الظن حسن العبادہ رت گمان تھاون یہ ہسا چھ رت عبادت یہ کیا ہسا چھ اخ عبادت کرن ات خاطر چھ انسانس محنت کرن نماز پڑھن چھ عبادت کن گناہ عبادت چھنس بڑ بار عبادت ایمان ان پت مگر یہ ما گژھِ خیالو سۭتۍ ادا ات خاطر چھ تھوڑ وتھُن پلو لاگٕنۍ وضو بناوُن صاف پلو تھاوٕنۍ صاف جایہِ نماز پڑھن فرض ییٚلہِ آسہِ اتھ چھ مسجد منٛز گژھُن ات خاطر چھ پنُن کاربار تراوُن آفس دفتر تراوُن کۭژاہ قربٲنی چھ دِوان تب جا کر یہ عبادت بن جاتی تم پتہ اعمال میں لکھنے کہ یہ ہسا درا مے ہسا کر عمل مگر رت گمان تھاون ات خاطر انسانس نئی پلو لاگن ات خاطر انسانس طہارت تو وضو کرن غسل کرن ات خاطر انسانس مسجد میں دوان گژھن بلکہ کیا پن خیالات بدلاون پن خیالات یمس متعلق میں تھو خیال غلط سوچ بدلاون کہ نہیں یہ انسان اچھا ہے
میانہ کھوت اصل سابق بالایمان والاعمال پر عمل کریں اس شخص میں بوڑ آس غلط گمان بچن علاج اس نفر میں بوڑ میں خیال تھاون امس اللہ تعالیٰ میانہ کھت زیادہ وانس دس بہت 40 وُہُر یہ 45 وُہُر مطلب مے برو 5 ؤری دنیا مز امس ملو موقع 5 ؤری برو مسلمان بنیومت 5 ؤری ملے ایکسٹرا امس عبادت کرن اور ظاہر سی کت یمس 5 ؤری میانہ کھت زیادہ ملے عبادت کرنے خاطر سہ میانہ کھت گناہگار زیادہ کن ثواب گار نیکوی مے تمس متعلق خیال تھاون کہ یہ مے برو ایمان وول اوسمت مے برو واریاہ عمل تہ کرمز لہذا امس اعمال میانہ کھت زیادہ رب کے نزدیک کیا ہوگا وہ رب جانتا ہے مگر بتا گمان اصل تمس متعلق ات ثواب یہ اصل چیز ٹھیک اتھے پہ اس میں لکٹ تمس متعلق سوچ بہت 40 وُہُر یہ 35 وُہُر یہ مے پتہ 5 وُہر بعد دنیا مز آمت امس ملو موقع گناہ کم کرنک دیکھو سوچنے کا انداز امس ملو موقع مگر ایکسٹرا 5 ؤری امس کھت زیادہ مے گناہ واریاہ کرمت مے گناہ امر گناہ کم کر یہ زیادہ نیک کن بہت نیک یمس گناہ 5 آسن بیس آسن 10 زیادہ کچھ گناہ گار یمس 10 آسن بہ سوچ مے آسن 10 گناہ کرمت مگر امس 5 گناہ کرمت امس 5 اوے بڑوں کے بارے میں سوچنا ہے یہ مجھ سے پہلے آیا اس نے اعمال اچھے کیے ہوں گے چھوٹے کے بارے میں سوچنا ہے یہ میرے بعد آیا ہے اس نے مجھ سے گناہ کم یہ خیال یہ پیمان لگاؤ میجرمنٹ لگاؤ سے آکے کس مسلمان سے اس پر گسل عمل اس اللہ تعالیٰ بیان کران لوگوں کے بارے میں بدگمانی سے بچو اور اس پر گس عمل کے اس بیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظنوا بالمؤمنین خیرا مسلمان سے ایمان والے سے تھیو روٹ مانگو اور حدیث قدسیس میں تشم انا عند ظن عبدی بھی بہسا چھس پنس بند سندس گمانس متعلق اس میون بند مے متعلق گمان تھا بہسا کر سوئی معاملہ تمس رب سے کو گمان تھاو رب چھ غفور رحیم اعمال چھ کریں پتہ ون پروردگارا یم اعمال چھن تم طریق سان اس طریق ہشنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر مے کر پنہ یت کوتاہی مز یہ عمل پروردگارا مے چھ پائی ات مز ان کے غلطی آسن سہ کرک معاف سہ کرک اور بیس متعلق سوچو انسانس متعلق مجھ سے اچھا ہے انسان اخ غلطی گئی جسٹیفائڈ ساروی وچ مگر 10 غلطی مے اندر مگر تک پہ نظر اخ ذات نظر تھاون واجن حضرت اللہ جل شان اگر تم پردہ تل تیل گھر بچ رسوا دنیا مز اس لیے مجھے اس کے ان برائی کی طرف نہیں دیکھنا ہے اس کے اچھائی کی طرف دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کریں حسن زن پا توفیق واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین